पिछले 4 सालों से जितने भी प्लेन्स पीडीएम वालों ने बनाए थे इमरान खान के मशवरे से और सदर आरिफ एलवी के सैन से सारे प्लेन्स चकनाचूर हो गए। आर्मी चीफ की तैनाती पर जो ड्रामा रचाना था उसमें भी नाकाम रहे। मैशत की बर्बादी, पाकिस्तान के दिवालिया के इल्जाम इमरान खान पर लगाना चाहते थे लेकिन उसमें भी नाकाम हुए। बेचारों को हर तरफ से बिड न्यूज, हर तरफ से फंस गए हैं। अब इनके पास इलेक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान को अपने पैरों तले लाना चाहते थे मगर बेचारे खुद इमरान खान के पैर दबाने लगे। इमरान खान को डराया, धमकाया, उन पर फायरिंग की गई मगर फिर भी इमरान खान उनके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ पीडीएम वालों के साथ नवाज शरीफ लुमड़ी की तरह खड़े हैं क्योंकि मुस्लिम लीग वाले खुद नहीं जानते कि इस वक्त हमारे कायद किस मुल्क में है, क्या कर रहा है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के कहने पर उनके मशवरे पर आसम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। इसके पीछे नवाज शरीफ का एक बेहतरीन प्लानिंग था लेकिन वो प्लान भी नाकाम रहा क्योंकि इमरान खान पहले से ही समझ गया था कि पीडीएम वालों का अगला लाएमल क्या होगा। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर इख्तिदार में जनरल आसम मुनीर को डीजीआईएसआई मुकर्रर किया लेकिन फिर चीमा बाद ही उन्हें ओहदे से हटाया गया और उनकी जगह जनरल फैज हमीद को हिसास अदारे का सरबराह बना दिया गया। नवाज शरीफ ने ये पॉइंट पकड़ के रखा था, इसी पॉइंट की वजह से आसम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करना पड़ा लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। जनरल फैज हमीद इस ओहदे के लिए आसम मुनीर से बेहतर था, बस इसी वजह से तब्दील करना पड़ा। नवाज शरीफ का ये प्लान था कि इमरान खान आसम मुनीर के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारे पसंद को पसंद नहीं करेंगे मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीडीएम वाले उल्टा खुद जाल में फंस गए। इमरान खान ने अपनी तरफ से आर्मी चीफ के बारे में कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट सदर को साइन करने को कहा। इमरान खान का इसमें जलसा शुरू है, अब ये सिर्फ जलसा है या लॉन्ग मार्च किसी को पता नहीं। राना सनाउल्लाह ने कल कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को खबरदार करके कहा कि आप पर दूसरा हमला होने का खदशा है, बेहतर होगा कि जलसे में आप खिताब ही ना करें। दरअसल राना सनाउल्लाह अपने आप को दरमियान से हटाना चाहते हैं कि अगर इमरान खान पर फिर से हमला हुआ तो कम अज कम मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर राना सनाउल्लाह को इतनी फिक्र हो रही थी तो ये बात किसी के जरिए भी इमरान खान तक पहुंचाया जा सकती थी। कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? दरअसल राना साहब इमरान खान को डराना चाहते थे ताकि इमरान खान पीछे हट जाए मगर इमरान खान ने जवाब में कहा कि गुलामी से मौत बेहतर है, मर भी जाओ कोई मसला नहीं लेकिन कौम को, अपनी आवाम को आपके गुलाम नहीं बनाने दूंगा। इमरान खान ने कहा कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तब तक आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अगर मेरा टाइम दुनिया में पूरा हो जाता है तो फिर मैं गोली के बगैर भी मर सकता हूँ। शेख रशीद ने कहा कि डराना बंद करो, पाकिस्तान की मईशत पर ध्यान दे। आप महंगाई के मुजरिम है, पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो 20-25 दिन बाद पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है क्योंकि पिछले हफ्ते 75% चांसेस थे। अब इस अखबार की कड़ी मेहनत से 93% हो गई है जो कि अगले हफ्ते में पाकिस्तान दिवालिया होने का खदशा है। तर्जुमानी वजीर आला मसरत जमशेद चीमा ने कहा कि अवाम मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है, ये हकीकी आजादी की जंग है। हक व सच की बात करने वालों को शहीद नहीं कराना। हुकूमत कमजोर तरीन बिसाकियों पर खड़ी है। इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा और ऐसा बनाया जाए कि जो जीते या हारे, अगर इतराज हो तो हल भी किया जाए। मुसरत जमशेद चीमा का ये भी कहना था कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए बात भी नहीं हो सकती। मुज़ाकिरात संजीदा और ईमानदार लोगों से किए जाते हैं। ये अपनी जायदाद को नहीं मानते फिर रहते भी उसी में हैं। परवेज खटक ने कहा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कहता रहे हमें राना बाना की परवाह नहीं, हमारी जादूजहद जारी रहेगी। पीटीआई के हकीकी मार्च में आपको इतने लोग नजर आएंगे जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। जादूजहद में मुश्किलें और सख्तियां भी आती है। अगर अपनी आवाज बुलंद ना कर सके, अगर बोल ना सके तो मेरे ख्याल में हमारा जीना फजूल है। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मौत पसंद है लेकिन गुलामी पसंद नहीं। अगर अवाम गुलाम बनना चाहते हैं तो सोते रहे, अगर मुल्क को तरक्की देनी है तो फिर निकलना होगा। कार्टून जैसी शक्ल वाली औरत शेरी रहमान ने इमरान खान को धमकी देते हुए कहा कि इमरान खान आप आवाम का टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला, हम पाकिस्तान को ठीक करने में लगे हैं और आप आकर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि अगर इमदादी सामान की तकसीम सियासी बुनियादों पर की गई है तो माजिरत करती हूँ। आखिर पीडीएम वालों की मुंह से ये शब्द निकल गया। पीडीएम के सरबराहों ने इमदादी सामान अपने लिए इस्तेमाल किया और पैसे भी अपने ऊपर खर्च किए। ये बहुत ही पुरानी आदत है, इनके इक़्तिदार के बाद इन्होंने अपनी आदत नहीं बदली। इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान ने हर तरफ से पकड़ करके रखा है। अब ये सारे चोर टब्बर चाकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन है ये आप सबको पता है। पीडीएम वाले भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान ही होंगे। अगर इमरान खान को हमने सामने से हटाया नहीं तो फिर से हम जेलों के चक्कर लगवाएंगे, फिर से हमारा बुरा वक्त आएगा जो कि ताहयात होगा क्योंकि इस बार इमरान खान इनका नामो निशान मिटाएगा। मरियम नवाज लंदन से अपने रहनुमाओं से कंटेक्ट कर रही है, किसी भी तरह से इमरान खान का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होना चाहिए। अगर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ गामजन हुआ तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।
عوام کو انہوں نے لالچ دے کر راولپنڈی بلایا۔ میں اپنی عوام سے بے حد پیار کرتی ہوں، اس لیے عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مریم نواز نے اسلام آباد پولیس کو آرڈر دیا ہے کہ اگر ہو سکے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پھر سے گرفتاری کرے، پھر سے ان پر شیل پھینکے۔ فواد چودھری نے جواب میں کہا کہ مریم نواز مریم اورنگزیب شیری رحمان جیسی عورتوں کو آگے کر دیتی ہے جو زندگی میں کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی اور ہمیں بھاشن دیتی ہے۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہے، جیسے کسی میک اپ پارلر میں کام کرنا یا نان الیکٹڈ لاٹ جو گن اچھالنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہو۔ سیاست اور ماڈلنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ لندن میں بیٹھ کر وہاں سے ماڈلنگ کرتے رہو، یہاں سے یہ کرتے رہیں گے۔ فواد چودھری نے مریم نواز کو کہا کہ چلو یہ بتاؤ کہ وہ مفرور شخص اس وقت کون سی کنٹری میں ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ میرے بھائی جیسے دوست کو اگر نواز شریف نے قتل نہیں کیا تو پھر تسنیم حیدر کی بیانیہ کے بعد نواز شریف لندن سے دوسری کنٹری کیوں بھاگ گئے؟ اگر انہوں نے عمران خان پر حملہ اور ارشد کا قتل نہیں کیا تو پھر تسنیم حیدر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ صحافی سمینہ پاشا نے کہا کہ عمران خان کو لانگ مارچ روکنا چاہیے، کیونکہ نون لیگی والے جس طرح ان کو خونی لانگ مارچ سے پکارتے ہیں اسی طرح وہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ جس طرح عمران خان پر حملہ کیا گیا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے حملہ کیا، اسی طرح لانگ مارچ کو خونی لانگ مارچ پی ڈی ایم والے بنا سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر پر مہر نہیں لگا ہوا۔ پی ڈی ایم والے پی ٹی آئی کے رہنما بن کر لانگ مارچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صحافی عبدالجبار نے کہا کہ اسلام آباد میں کوئی بھی پی ٹی آئی والے اندر نہیں آ سکتے، چاہے ان کا جتنا بھی ضروری کام ہو یا کوئی اعلیٰ افسر کیوں نہ ہو۔ پی ٹی آئی والوں کی اسلام آباد میں داخل ہونے پر پابندی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے اسلام آباد جموں کشمیر جیسا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 85% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 2018 میں 70% تھی، جو اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے، کیسے تاحیات عمران خان سے اقتدار چھین لیا جائے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ہم راولپنڈی میں موجود ہیں، عمران خان کی تقریر کے بعد ہمیں اگلے لائحہ عمل کا پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ ہمیشہ ٹی وی پر بک بک کرتے رہتے ہیں۔ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی آ کر ذرا عوام کو دیکھیں، پھر آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ پاکستانی عوام پر آپ مسلط ہوئے ہو، اتنا گھمنڈ نہ کرے، ایک بار الیکشن کرے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ الیکٹڈ اور مسلط ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو کہ یہ فرق ہم آپ کو انتخابات کے بعد تفصیل سے دکھائیں گے۔ زرتاج گل بھی پیچھے نہیں رہی، کہا کہ عمران خان بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ جس طرح وہ کرکٹ کی دنیا میں مخالف ٹیم کی دھجیاں اڑا دیتے تھے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ویکٹے اڑائیں گے۔ خواجہ اصف جس طرح کی بیانات دے رہے ہیں، بہت جلد ان کو اپنے بیان کا جواب مل جائے گا۔ یہ سارے چور ڈبر اقتدار کے نشے میں ہیں، ان کو اپنے مستقبل کا پتہ نہیں۔ اگر ان کو اپنی فیوچر کا پتہ ہوتا تو ایسا بک بک نہ کرتے۔ عام انتخابات کے فوراً بعد یہ بڑے بڑے وزیر سب سے پہلے پاکستان سے فرار ہوں گے، پھر لندن میں آدھی آبادی پاکستان کی ہو جائے گی۔ شہباز شریف اس وقت ترکیہ میں موجود ہے۔ ایک بار پھر سے اوورسیز پاکستانیوں نے ترکیہ میں جوتوں سے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ترکی جرنلسٹ نے پھر سے شہباز شریف کا مذاق اڑایا کہ 22 کروڑ عوام کا ڈسیبل وزیر اعظم پھر سے ترکیہ میں مانگنے آیا ہے۔